गुड मॉर्निंग पिला माने। आज आम प्रथम क्लास रो झुलणापुर जो बही अच्छी तार तृतीय चैप्टर टी को आम आज पढ़ा। चकुड़ी कला चेंचा आम पूर्व क्लास रे पढ़ी। तो आज चैप्टर गोटे कहानी अच्छी मुनि देला हसी। तो आम से मुनि देला हसी विषयटा आज पढ़ा। चित्रटी को भल भाव देख पिला माने। गोटे गाड़ी अच्छी से गोटे गाड़ी बुलिया सब लोक मैंने पाखे सब अच्छी सब फसल फसल होती झरणा अच्छी ये जिनस को ध्यान देकी देख। तो आज प्रसंग हूँ मुनि देला हसी है। तो अमर बाबू मोटर गाड़ी रे बसी बुलिया को बाहर ठीक अच्छे। तो अमर बाबू अच्छा से गोटे गाड़ी रे बस बुलिया को बाहर से घर सब लोक मैंने मोटर गाड़ी रे झरणा कड़वाट दे जाऊला जो मोटर गाड़ीटा अच्छी से झरणा पाख देकी जाऊला देखी पार्छ पिला माने गोटे झरणा देकी जाउछि गोटे साइड हेकी गोटे गाड़ीटा जाउछि। तो बाटरे कौन कौन से माने देखिले बाटरे ज देखिले मक्का देखिले आउ सबुज खेत जहाँ जहाँ सब पनीपरिया चाष कि जहाँ भी हेछि बिल अच्छी से सब जिनस को गाड़ी रे बसिकी परिवार लोक समस्ते देखिकी खुशी रे आनंद रे जाउथिले। तो सभी खुशी रे जिनस को समस्ते देखि देखि जाउथिले एन्जॉय करथिले। आमे माने जेतोले कोडे गोटे नुआ जगह बुलिया को जाऊ सुंदर सुंदर सब चारियाडे पहाड़ झरणा बिल चाष होइतिबो ए सब जिनस को देखिकी बहुत खुशी लागे आ मन को बहुत शांति लागे। तो झरणा पाखरे कौन हैला ना गोटे गछटे थिला से पाखरे गोटे गछटे थिला। तो गछ पाखरे गाड़ीटे आमर अटकिला ठीक अछि। तापरे सेठी कौन हिची ना गोटे माछ धरिथिला गोटे बगटे सेठी हैला माछटे बगटे धरिकी बसिची। हठात माछटी ता पाटी रु तळकू खसी पड़ला आ खसिकी से छटपट हेबाकू लागिला से जो माछटा। तापरे कौन हैला से पुणी माछटा को नेबाकू चेष्टा करथिला आसुथिला आउथरे नबा पाटी बगर खसी जाइछि माछटा। तो सी तार खाद्य भाविकी ताको धरिया को आउथरे चेष्टा करछि केमति मु ताको पाइगले आउथरे खाइदेबी। तापरे अमर बाबूंकर झियो मुनि टिके माछटी को धरि नेला से कौन कला मुनि कौन कला से जो माछटा जो अच्छी छुटिया माछटा ताको धरि पकेला बग धरिया पूर्व ठीक अच्छे। धरी देला परे से ताको नहीं गला कोठी की से झरणा पानी को नहीं गला आ झरणा पानी रे नेकी ताको छाड़ी देला हैला। से पानी रे माछटा को कौन कला ताको नेकी छाड़ी देला। माछटी खुशी हो गला आ खुशी कि मुनि रो मुह को अनेकी रहिला एवं चाहिला माछटा जे मते एई विषयटी मैं लोकटी मते बंचेई देछि। तापर मुनि ताको देखिकी हसिବାକୁ लागिला माछटी को जेतोळे से देखला बंचेई देला। तो मुनि के भारी खुशी लागिला से ताको देखिकी हसिला। माछटी पानी भितर को मन खुशी रे चली गला पळेला तापर माछ तापर ता बाटरे पळेला। तो एइतिर हम कोन शिक्षा पाइले पिला माने जे आमे जेतेबेले जो समय मिलू आमे कोनोसी मुहूर्त रे जहाँ भी जेतेबेले हमको समय मिलुछि आमे सबुबेले सेवा और साहाय्य କରିବାକୁ चेष्टा करिबा। असहाय को सबुबेले साहाय्य करिया द्वारा भगवान संतुष्टि हुଅନ୍ତି एवं हम निजको भी मध्य आत्मा शांति मिली थाए। तो सर ये जो गप माध्यम रे हमको एया शिखाइବାକୁ चाहूचंती जो लेखक सबुबेले समस्त को साहाय्य कर सबुबेले अन्य मानकर भल चिंता कर एवं समस्त भल कर। एमती करबा द्वारा कौन हम तमें अन्य मानकर भल करबा द्वारा ताहा फल स्वरूप तम ऊपर भी कोनोसी समय रे से जिनसटी भल फल देबो। तो सर्वदा भल भाव भल चिंता कर एवं समस्त को सेवा और साहाय्य करने चेष्टा कर। ठीक अच्छे पिला माने आज प्रश्न उत्तर टिके देखिदेवा। अमर बाबू केउठारे बसी बुली बाहरिले हैला। अमर बाबू कोउथरे बसिले से जो मोटर गाड़ी रे बसी बाहरिले। समस्ते कौन देखि खुशी हो गले समस्ते से जो ज मक्का सबुज बिल झरणा ए सब देखि भारी खुशी होतिले। बग कौन धरथिला बग छोट माछटी को धरथिला। माछटी किपरि बंचिला मुनि ताको धरि नै पानी रे छाडी देबारु माछटी बंचिला। मुनि काहेकि हसिला कारण जेतेले माछटी ताको माछटी मुनि को चाहि रहिला एवं मुनि ताको बंचेई दिथबारु मुनि खुशी हो गला बा हसिला। तापर तळे चित्र गुडिकर नाम कहवा म अक्षरु आरंभ होइतो चित्र तळे
ଥିବା କୋଠରୀରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଦେଖ ମରେ ତଳେ ଅଛି ଏଇଟା ମକା ହବ, ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହବ। କରେ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ମଗ ଅଛି, ମରେ ହବ, ଏଟା ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ମୟୂର ଅଛି, ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହବ। ଆଉ ହେଲା ଏଟା ଗଛ, ଏଟା ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗ ସହ କଥା ହୁଅ, ମ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଠିକ ଅଛି। ମ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛ ସେଠି ଗୋଲ ବୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଚ ପାଖରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ଟ ପାଖରେ ମ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ତାପରେ ତଳ ଲାଇନ ରେ ବି ମ ଲେଖା ହେଇଛି ଆରମ୍ଭରେ, ତାକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ଟ ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ ମ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ଠ ପାଖରେ ମ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା। ମ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ତଳୁ ପ୍ରଥମେ ଉଠେଇଦବ, ତାପରେ ଉପର ପଟରେ ଘୁରେଇ ଦବ ମାଠିଆ ଭଳିଆ, ତାପରେ ତଳକୁ ଗାର ଟାଣିଦବ। ଏଟା ହେଲା ମ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ତାପରେ ତଳ ଚିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରର ନାମ ଗ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଠି କଣ କରିବ, ଠିକ ଚିହ୍ନ ମାରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଅଛି, ଗଛ ଅଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଠିକ ଚିହ୍ନ ମାରିଦବ। ତାପରେ କଣ ଅଛି, ନଟୁ ଅଛି, ନଟୁ ଟା ଦିଆ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗଧ ଅଛି, ଗଧରେ ଗ ଅଛି, ତାକୁ ଠିକ ମାରିଦବ। ତାପରେ କଳସ ଅଛି, କଳସରେ ମରା ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗ ଅକ୍ଷର ଗୋଲ ବୁଲେଇବ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଉପରେ ଯେମିତି ଆମେ ବୁଲେଇଲେ ମରେ, ଗ ପ୍ରଥମରେ ଅଛି, ତାପରେ ଟ ପାଖରେ ପୁଣି ଗ ଅଛି, ତାପରେ ପୁଣି ତଳ ଲାଇନ ରେ ପୁଣି ଗ ଅଛି, ପୁଣି ପ ପାଖରେ ଗ ଅଛି, ପୁଣି ଗ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖି ଦେଖି ଗ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦବ ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର କରିଦବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଦବ। ତ ଆଜିର ଏଇଟା ହେଲା 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 8 ନମ୍ବର ତଳ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖ, ଆଉ ଚିତ୍ରର ନାମ ଚ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିରେ କୋଠରୀରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ମାରିବ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା କଣ, ରଥ, ଏଟା ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ରସୁଣ, ଏଇଟା ହବ। ରସୁଣରେ ର ଅଛି, ଠିକ ଚିହ୍ନ ମାରିଦବ। ତାପରେ ଏଟା ହେଲା ଚରଖା, ଏଟା ବି ଅଛି, ଚ ଅଛି, ତାକୁ ମାରିଦବ। ଏଟା ରକେଟ, ଏଟା ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବରରେ କଣ ଅଛି, ସେମିତି ର ଅକ୍ଷର ଯୋଉଠି ଗୋଲ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦବ ସବୁ। 10 ନମ୍ବରରେ କଣ ଅଛି, ର ଅଛି, ତାକୁ ମଡେଇବ ହେଲା। 11 ନମ୍ବରରେ ଆସ, ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ପଢିବା। ଚଟ, ମଗ, ଗରମ, ଟଗର, ଚମ, ଚର, ମଗର, ମଟର ହେଲା। 12 ନମ୍ବର ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକୁ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିବା। ଫାଷ୍ଟ କଣ ଅଛି, ଟ ଅଛି, ତାପରେ ଗ ଅଛି, ତାପରେ ର ଅଛି, ଟଗର ହବ। ତାପରେ ସେମିତି ମ, ଟ, ର, ମଟର ହବ। ମ, ଗ, ର, ମଗର ହବ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଲେଖିଦବ। ଚିତ୍ର ଗୁଡିକର ନାମ କୁହ। ଗୋଟେ ହେଲା ଏଟା ଚରଖା, ତାପରେ ହେଲା ଅଙ୍ଗୁରୁ, ତାପରେ ଅସରପା, ତାପରେ ଅଦା। ତ ଅଦାରେ ଯୋଉଠି ହେଲା ସେଠି କଣ କରିବ, ରଙ୍ଗ ଦେଇଦବ। ତାପରେ ଅସରପାରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦବ। ତାପରେ ଅଙ୍ଗୁରରେ ବି ଅ ଅଛି, ରଙ୍ଗ ଦେଇଦବ ହେଲା। ଚରଖାରେ ରଙ୍ଗ ଦବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଯୋଉଠି, ସେଠି ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦବ ଦେଖିକି। ଠିକ ଅଛି। 15 ନମ୍ବରରେ କଣ, ସେଇ ଅ ଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମଡେଇବ। ସାଙ୍ଗ ସହ କଥା ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତଳ ରାସ୍ତାରେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବ। କେମିତି ଯିବ ତାର ବାଟ ବାହାର କରିବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଉପର ପଟେ ବାଟ ଅଛି, ଉପର ପଟେ ଯାଇକି ତାପରେ ଟିକେ ବାଟ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ତଳକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଖସିବ, ଖସିକି ପୁଣି ବାଟ ଅଛି ଏପଟେ ବୁଲେଇ ତଳପଟରୁ ପୁଣି ଆସିକି ଉପରକୁ ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଆଜିର ବିଷୟ ଏତିକି ଥିଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।